Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous avons la convivialité, la joie de vous retrouver à ce moment pour les comptes de cette émission Vision de l'Église. Nous en sommes reconnaissants du fait que chaque fois vous êtes disponibles pour nous regarder, nous écouter chaque samedi à compter de 11h à la radio. Vous écoutez cette fréquence, la 88.4 FM. Vous qui nous regardez à ce moment, nous vous disons merci et merci à toute la grande équipe qui me tient compagnie à ce moment. J'ai dit merci à Daniel Kilongo pour la réalisation de cette émission. Merci à Paul Gustave derrière la caméra pour que cette émission passe en bonne et due forme. C'est la raison pour laquelle vous me voyez à ce moment. Mesdames et messieurs, vous savez déjà l'intitulé de cette émission, Vision de l'Église. C'est une émission qui reçoit les serviteurs, les apôtres, les pasteurs, les prophètes, les évangélistes pour partager ensemble avec concernant un sujet que nous sommes en train de traiter. L'autre fois, nous étions avec les prophètes. Nous avons traité un sujet très important, un sujet qui avait créé des polémiques sur les réseaux sociaux et c'est un sujet qu'on avait parlé, qu'on avait abordé avec lui. Vous savez, c'était un sujet qui dit ceci, c'est très difficile à un homme, il est très difficile à un homme de manger la dîme si ces derniers ne chassent pas les démons. C'est un sujet qu'on avait abordé. L'homme de Dieu avait expliqué depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, personne n'a chassé les démons pour manger la dîme. Parce que ça, c'était un sujet qu'on avait abordé. Parce que kulikuwa maneno ilifanyika mu province ya Lualaba, prophète mwa fulani alisema mtumishi wa Mungu asiwezi kula chekumi kama shifukuze mampepo. Ni kula ramene population konesha Biblia inasema nini, mtumishi wa Mungu anastahili kula chekumi kwa sababu kazi yako nafanya ni kazi ya Mungu. Kazi ya kufugusha mademo na yo ni mambo ingine ayapartenir na mambo ya chekumi. Ni maneno tulizungumuza naye mtumishi wa Mungu, na siku za leo tuko na shina ingine tunasema brisons les esprits de limite. Njo maneno tutazungumuza na tuko na apôtre Emmanuel Automatique. Munayua ni benyewe tulianza na boyi emission, hata leo tuko naye tena mu studio kwa momo kuna tufata ku radio na ku plateau kwa momo kuna tutazamia kwa hii wakati. Mtumishi wa Mungu amjambo na karibu mu emission yetu. Jambo, merci beaucoup kwa kuweza tena kutonore comme émission Vision de l'Église. Ça fait longtemps, mais leo tunapenda tena tubariki kwa tena taifa ya Mungu na kuekeleshia taifa ya Mungu. Mungu amibariki mjina la Yesu. Amen. Voilà, tulisema shina inasema brisons les esprits de limite. Tutapenda mbele tuyue apôtre Emmanuel. Amen. Ni nini likugusa kwa sababu ubebe ishina brisons les esprits de limite. Mungu apewe sifa sana. Tukunafanya tu continuité ya message ya parole par rapport ya mambo ilisirikile kama ufukushe mampepo au takurea dime. Nushema kuna kwa esprit moi inaanza sa kulimite tena mtumishi wa Mungu par rapport ya circonstance mwa fulani. C'est pour cela wakati mina soma mandiko mina pata mandiko ina revele kintu kimoya kusema ke Mungu wakati alituma Yesu Kristo hapa chini ya dunia, Yesu Kristo alikuwa na parole, na wakati alitupatia ile parole alitupatia esprit aina limite. Manake tuku pale jua kufanya kazi yote, aina pa kufukusha mampepo, kuko sagesse, kuko conseil, kuko inspiration, kuko revelation, kuko prophétie. Mungu alisema muimoma tufanye nini juu ya kuevite na vita mwa fulani. C'est pour cela milipenda kufaire éveiller taifa ya Mungu ile iko ndani ya Yesu, aipashe kukroire esprit ya limite mu maisha yabo. Asante mtumishi wa Mungu, brisons les esprits des limites. Tutapenda tuyue mbele hii maneno ulitosha mkitabu kani? Mungu apewe sifa sana. Kama desturi wakati tunaanza kusunguzia mambo ya Mungu, reference yetu ni paka Biblia.
Je ne pourrais pas kupita mon émission Vision de l'église ni parler politique ou bien ni kupatie bronchire ou bien ni kupatie livre et inspiration et révélation. Non, je sais que Vision de l'église, inspiration ni parole ni biblia. C'est pour cela tout comme Jean 3 verset yake 34. Je peux lire pour éclaircir temiye tu ya leo. Biblia inasema Jean 3 verset 34. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Ni pale tunabebea temi yetu. Tunajua notre envoyé Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Mungu alimutuma. Premier point, c'est la parole. C'est pour cela que j'ai toujours dit d'abord, tu peux chercher les démons, tu peux prophétiser, tu peux faire des miracles, tu peux faire bintu biote, mais notre soubassement, notre base, c'est seulement la parole. C'est pour cela que je te convaincre tena wakati Paul alifanya premier voyage ku Corinthe, alienda na parole. Maintenant, deuxième voyage au Corinthe, wakati wana me réclamer, njo anenda ko ajouter puissance. C'est pour cela kumbi parole njo iko base ya bintu byote. Na parole ile Jésus-Christ alikuwa kutupatia Bible kunasema parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Ni kusema Jésus-Christ ashikukuwe limité. Ou bien kusema mtumishi wa Mungu ikutafanya utafanya. Au contraire, Jésus-Christ alisema bien que wakati mutabakia mutafanya bintu bikubwa na bile mimi shikufanya. Parce que yu asema anacha puissance ya Saint-Esprit. Parce que si puissance ya Saint-Esprit ikuna tu renouveler chaque matin. Comme dit la parole, il est le Dieu qui se renouvelle chaque matin. Nous sommes kila siku yote ya asubuhi Mungu on a révélé. Kila siku yote ya asubuhi Mungu on a inspiré. C'est pour cela nous ne sommes pas limités parce que tout qu'on a tourné qu'un esprit à Jésus-Christ c'est comme Saint-Esprit. Wakati tunapokea Saint-Esprit, nous ne pouvons pas être aussi limités. Il faut kutumika, il faut persévérer, il faut kutumika ma dimension yote le Mungu anakupatia comme opportunité, comme grâce le Mungu anakupatia. Parce que kama mina comprendre la Bible, wakati Paul naye, wakati yake anaanza kumtumikia Mungu anasema mishikukwe kutosha, mishikukwe kuongeza, mina kwa accomplir paka kuile misingi Jésus-Christ ariacha. Ni kusema nous sommes là pour accomplir mission ile Jésus-Christ artuachia. Mais ile mission ni mission kani Yesu arimiachia. C'est la parole seulement. Na hatuna limité muma œuvre yote tunaweza kutumika. C'est pour cela Paul uta comprendre Mungu alimpatia 9 dons. Pourquoi muntu moya baripasha kumulimite na don moya? Parce que muntu moya jua kutumikisha 9 dons inakuwa ya mingi sana mu maisha yake tukibebe mu sensi ya kimwili. Manake muntu moya mu sensi ya kimwili jua kumulimite atumike bien, il faut kumpatia tout don moya bule. Mais kama tunaingia sasa sur le plan spirituel, ni kule tunaenda kuvumbula Saint-Esprit aitulimite. Mungu alienda kumupatia Paul 9 dons. Et j'étais aussi béni kwa mtumishi mwa Lubumbashi le temps aranja kuenumérer madon ngapi naweza kwa mwamuntu parce que tunajua Paul alitumika na 9 dons. Ou bien madon yote iko 9. J'avais aimé un serviteur de Lubumbashi aliyepenglaka pa ile point anasha non madon iko ya mingi sana. Kama Paul balimpatia 9, c'est par rapport à persévérance ya parcours yake. Mais kama wewe tena una persévérer kumpita Paul, c'est que unaweza kupata 11 dons, unaweza kupata 20 dons, 30 dons par rapport à persévérance. C'est pour cela Mungu konasema il n'est pas le Dieu des abandonnés. Muntu le anabandonné nous sema esprit yake ko limité. Pale nguvu yake inashia ashua sema peko revelation ya Mungu. Biblia inasema pala akili na mawazo yetu inashia. Ndio pale ya Mungu inaanzia. C'est pour cela au-delà de nos souffrances, huko esprit moi ya Mungu.
ile yeye moya anasema asitatuacha bayatima, atatutumia Roho Mtakatifu itatusaidia. Na Roho Mtakatifu inaturenouveler de jour au jour. C'est pour cela Paul anasema tena, c'est pour cela nous ne perdons pas courage. Même hata huyu mtu wetu wa mwili anachoka, me ule mtu wa ndani eko na tulamusha kila wakati. Unaweza kuanguka asubuhi, magharibi unalamuka. Unaweza kuanguka magharibi, asubuhi unalamuka. Unaweza kuanguka 12h, 16h unalamuka. Parce que en toi, il y a la puissance du Saint-Esprit. Voilà, merci apôtre Minashikia, parce que thème yetu inasema brisons les esprits des limites. Amen. Tutapenda namna gani tunaweza kuvunja ile esprit, ile mampepo ya malimite. Aipendage mtu ako fulani, mtu endelee. Utaona peut-être mtu alianza kufanya kazi mwa fulani. Tangu alibaki yaka kupaka na ile kazi, ashendele yake kama anaujishaka. Donc bantu beko naangalia kuna amelioration ya makazi bintu yake. Sasa ile maesprit ya hivi mtumishi wa Mungu tutaweza kuivunja je ya shoko endeleaka? Kama unaanza kujisha mabombo wona baki hapa na mabombo, kama unajishaka ceinture hakuna shikuma baone kama se kubwa anaranzaga na ma ceinture. Angalia anakuwa kuna magaze munene anakuya ko mtu mwevi fulani, donc vile alianza eko paka vile. Amen. Amen. Mungu atubariki sana. Mitabeba histoire moi iko biblique, une histoire ya Jabe. Asema Jabe wakati alizarikwa banduku wake balimupenda sana. Me wakati banduku yake balimupenda, me anakuwa kujiretrouver wakati mama yake alimuzala na esprit ya kumulimite. Parce que Jabe alizarikwa mu souffrance na mama yake anamupanga njina ya souffrance. Uta comprendre vile unawazala mtoto na mweka mateso. Uta comprendre mu Bible. Je vais chercher un verset moment moi tutaisoma. Mais na Bible nasema bien Jabe anaanza komba Mungu. Jabe anaanza kumuita Mungu. Mungu, kama unanipendako, kama utanifanya kuna migrase, unipuse kwa imalimite, parce que anajiretrouve banisha kumupenda kwa banduku yake. Mais anajiretrouve eko limite parce que muzazi alimupangaka jina ya kumulimite parce que alimuzala muta ya souffrance. Ni kule minaweza kusema d'autre part, unaweza kwa kumusosiete na bashefu banakupenda par rapport ya ile grâce unayo. Mais kuna kwa esprit mwe kuna kulimite malgré kukupenda mu société. Au pandake fonction, au pandake ma grade, peut-être mo armé au pandake grade. C'est pour cela mina pena ni kuambie. Ni point kani ilimusaidia Jabe, jua kupousser ma limite, tunasikia sema ariomba kwa Mungu. Il n'y a que la prière. Ikuna tusaidia tena mina weye. Jua kupuse malimiti sile ikuna kuya mu maisha yetu. Muntu anapasha kuevolue. Uta comprendre tena Abraham, notre père de la foi. Alibakia limité para mukizazi yake, alibakia limité para mu pays yake, mais Mungu anangaria oyo muntu ndani yake, misha kuweka esprit ya grandeur, misha kuweka esprit ya supériorité. Mais le temps anajilimite paka mkizazi yake ashitoke mitashinda kutumikisha ile grandeur iko ndani yake. Ni mu Genèse 12 verset 1 à 4. Mungu anamwambia Abraham, sors de ta patrie, sors de ton pays, je ferai ton nom grand. Bantu ba mingi banajilimite, pourquoi? Parce que beko naona paka environnement ile konaishi, paka vile mtumishi wa Mungu anatokea kusema yeye konaona bénéfice iko paka mu sentir de boire anzaka paka na sentir na vila na zeka paka na sentir. Mimi na yua un cordonnier moya père sonamu wa kubikuyu Lubumbashi alikuwa cordonnier, mais anamélioré cordonnerie yake, alifika mu niveau anafungula entreprise, bananza kufabriquer bilato binaanza kwenda na mapied étranger.
C'est pour cela, kama ukuna Saint-Esprit, kama ukuna roho ya Mungu, na una croire ku puissance ya Saint-Esprit, tu ne peux pas accepter être limité. Kumbi arme ya kwanza ni kuna kupatia, c'est la prière. Prière kuna tutosha mwesprit ya limite ya bizazi. Prière kuna tutosha mwesprit ya limite meme ya po yetu noir. Kulikuwa malwa ingine, tunaanza kushikia ku Israel ke ba Israelite banasema abata respecta kata noir moya akwa ba prêcher parole. Parce que parole ilianza na batoto wa Israel. Mais aujourd'hui, mina yuwa ba noir beko nenda ku na parole na impact ku Israel na ba accepter. Pourquoi? Parce que ba noir bari pousser l'esprit à limite. Kama au pousser l'esprit à limite, tu peux te retrouver unazari kwa mukasulo, unazari kwa mkolwezi, unakomea mkolwezi, unaoa mkolwezi, unazala mkolwezi, unaowesha mkolwezi, manake bankana mkolwezi, utie limite. Mungu anasema ale même évangile Mungu asikuilimite. Anasema ale au village en village, au en ville. Manake mwende muma ville, mwende muma village, na évangile mushilimite. Et jusqu'aujourd'hui Mungu eko na chunga selon la parole. Parole yetu ifike kwa extermite bantu bote baishikie. Le temps e bantu bote bataishikia. Njo mwanzo sasa ya préparation ya fin du monde. Voilà, apôtre minashikia vile unasema. Amen. Sasa ile tunasema brisons les esprits des limites. Sasa ile ma esprit ni ya ma limite. Ni ya ikunatoka kubizazi yetu ou bien ile ma limite ni shibenyewe baba yangu ananizala mimi mwami na jilimite ou bien ikunatoka mu environnement mule tuko naishi parce que kuku fashi nyingine ma esprit ya ma limite soit ni mu quartier mwa fulani. Donc mwile au quartier kama mko habitude mwa fulani, kama mko mambo mwa fulani, peut-être kama ni ya kulewa mampombe. Donc ile quartier utona bakwe banamuke, bakwe banaume bote wanalewa. Utangalia ingine peut-être ni mu famille. Ile famille kama ababao wake itaanza kubadada, itaanza kubaloko, donc ni nyumba mshima bao wake. Utangalia fashi ingine kama ni diplome bote tu kizazi abaipataki. Eske ni bale bantu benenjo beko napenda bakuye hivi ubeku kwa esprit mwa iko na imposer ya kusema bo babaki yake paka kama ni bakuria bengine tashikia sema mufamie yetu shi atubambake mtoto mwanaume. Bengine tashikia sema mufamie yetu shi atuzalake mtoto mwanaume kizarike wa kwanza anakufaka. Bengine tashikia shi mkizazi kietu atutumikake shi bote kwanza kubakubwa kategorini paka moyo kama ni bandumba bote fami mujima ni bobe nibe kona penda ile esprit ya limite ou bien kuku muntu mweko na ba imposer l'esprit ya limite. Mungu atubariki sana par rapport à question iko très important. Minajua Paul anasema ce qui fait notre gloire c'est le témoignage de notre conscience. Jean 6,63 na yanasema les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. Pourquoi tu n'as pas ta temps ya kubeba sacrifice ya kuparler que Dieu a parole ya Mungu sur les limites? Ni juu tutoshe muntu mu esprit yake mu kichwa yake esprit naweza kumulimite. Paka vile mtumishi wa Mungu anatokea kuisema. Kukuma imposition ingine ya esprit ikunapenda kutulimite inatoka mubizazi. Kukuma esprit ingine ikunatoka mu quartier. Baseme i quartier ba owaki. O i quartier ni Kenya. O i quartier ni Kasulo. Kasulo yo inimpose bantu bakwe ba shege. Kasulo inimpose bantu bakwe ba illettré. Kasulo inimpose bantu bakwe na maisha ya ole. Maintenant, parole y a l'eau. Pourquoi tu n'avais pas eu sacrifice? C'est parce que la Bible nous dit bien, si mon peuple est sans révélation, ce sont des peuples sans frère. C'est que quand tu as eu révélation, il y a eu parole. Ou tabaki a limité. Frère, ni kusema ni shetani kuna tu limité, tu anguke mu ma piège ya que tu évoluer.
Parce que kuweza kwa mtoto wa Mungu ni vita ya shetani. Kuresir kwa mtoto wa Mungu ni vita kuma demon, ni vita kuba loji, ni vita kuba enemy. Na rafiki yako intime anaweza kuona wakati wewe ulikuwa naye mu matesho, mlikuwa naye na furaha. Wakati wewe unaanza kupasula malimiti, unaanza kupushe malimiti, rafiki yako anakuchukia. C'est pour ça la parole ya leo inju iku inspire ya kusema il esprit à limite iku nanzia sur le plan spirituel. C'est pour cela remède ya kwanza mitakupatia c'est la prière. Unaweza kuwa courage, mais courage yako kama ina na maombi unaweza kujiretrouver unatumika sana. Misha kuvivraka ile maisha, mina tumika sana mais mina shinda kurekolte. C'est une révélation iko mu Bible. Batoto wa Israeli banasema tukuna rima sa kukolte ya kurekolte bile turirima tunakuwa kuvumbula ni ba enemy betu jo banakuwa kurekolte. Ni kusema nini? Wakati kuna courage ya kutumika sana bila Mungu, bila prière, utafika mutaya kurekolte benefice ya kazi yako. Mambo mwa fulani na lamuka mu maisha yako. Saine ni kimalari, saine ni kiprobleme kinakupeleka ku prison, saine ni kisirconstance moevi ya mambo mukizazi. Il faut wewe unaweza kupata kwa projet kakuyenga njo mukizazi mnakuwa ma problème na wewe njo uko responsable wa kizazi. Faut mbele wachele ma projet usaidie mbele kizazi. Tout ça ce sont des esprits de limite. C'est pour cela nilipenda message ya leo. Ou travailler mbele esprit, ou travailler conscience. Est-ce que bien kwera ta wakati kunatumika kila année muntu anapaswa kufanya bilan de service. Hii mwaka ya depuis 2024 na 2025 mina ameliore ko nini? Kitanda banakishanjaka, musu banaishanjaka, bichu banabishanjaka, meme ata pentiri munyumba banaishanjaka. Tukunaenda kuona banduku yetu kumabulaya, mebe kuna beba na nkombo banatutumia, ni kusema anavuala nguo inakuwa karibu na kufu, anasema hapana, hii nitoshe nitumie ba mashikini. Meweye nguo yako depuis uliuzaka unaanza na kuritapa vile inakao inafua 20 ans. Kisho unachunga ikupasukia hata kumangua, uko limité. C'est pour cela esprit kama una poussé ya limite avec même des prières, itakufaire voir même mukoma kuishi kwako. Ya kusema ke kichi banakishanjaka, kitanda banakishanjaka, meme bilato banabishanjaka. Usichunge pa kilato kikufue njo utupe. Ya un moment donné kilato kinakawa malgré rusaka ni kiangoji ni kiakuir kinakawa kuko ba demini na bobe kona chunga wewe utoshe ubapatie na boba toke mu esprit ya limite na wewe utoshe mu esprit ya limite. C'est pour cela kintu kia kwanza tuna révéler ni conscience yako. C'est possible. Eko mwingine atona sa maisha hii unasema conscience iko normal lwake tangu alianzaka kazi ashifanye evaluation pake munasema kama mtu uko natumika anapaswa kufanya bilan ya kazi ile kuna tumika. Eske hii kazi tangu milianzaka mina tokia wapi, minafikia wapi, nani kunenda? Amen. Me utangaria mtu kazi vile alianzaka hata kama ni ya Mungu yuko paka stani paka fashi moya. Aina kusema ni mpaka ile maesprit ya mareklamation ma limite aipende na endelee. Ile esprit en tout cas ni révélation tunakuwa kutangaza kutaife kuna tufuata. Ile esprit kone tu réclamer sana na ikwako tushinyore ke esprit à limite ainako, esprit à limite kwako ya nguvu sana. C'est pour cela parole ya leo ikubariki sana, ukue revolté, usichike inane mujime na kuishia. Inane unatumika ata souvenir moya inamu. Chaque année wakati unatumike fo munabakia souvenir. Kupengine peut-être apôtre avant endele. Donc kama napokea tu makuta njo malari nengia munyumba. Amen. Donc ena ma esprit ya malimite. Oui oui. Mnayo kusema hivi anapata makuta atakuwa na maide njoo development ya nyumba yake, njoo development ya kazi fulani, magonjwa nini. Kama ile makuta inamalizika,
njo sasa salama inengi. Salama inengi. Ni esprit ya limiti utakompane tena kintu kimoya mtumishi sasa. Kuko muntu mwingine kone esprit ya limiti ya mubaya ya kumurandre tena pauvre. Ni esprit kani? Kama una na makuta, una waza mzuri. Shabantu bote na maproje ya bien, nikipate makuta, mitafanya hivi, tatengeneza hiki. Mais le moment unapata makuta, projet yote ulikuwa nayo inashimika mkichwa. Ile makuta inaanza kukudirije. Inaanza kupeleka kwa mabara, inaanza kupeleka kwa bandumba, inaanza kupeleka kwa mavia concurrence. Unaanza kufanya concurrence na bantu orke kama uko na esprit ya travail. Au tafa concurrence na bantu. Kila muntu wote Biblia nasema le panier circule. Kama muntu leo atabariki leo, atabarikiwa leo, hakuna problème na mimi tabarikiwa kesho. Mais esprit à limite kama uko nayo, ce sont des signes de chat tuna kureveler. Wakati hauna na makuta unekalaka pose. Wakati hauna na makuta unekalaka unawaza mzuri. Mais wakati unapata makuta macho na kutononika. Même attitude yako kutembea ina changer. Même attitude yako kusumburia ina changer. Ce sont des esprits de limite. Na ingine ilombe tu maombi. Ingine nalomba tu i conseil ya parole tunakupatia. Kama unajikuta mui mambo tu unasema, unabeba ko tu i conseil unaitumikisha. Unamwambia sa Mungu, parole ya leo bia kweli bana toucher pa ma point, ile inanyangaisha sana. Inaniweka na mwesprit ya retard. Parce que esprit à limite inaweza hata kukuishisha. Inaweza kukuinfluencer bintu bia mingi sana mu maisha yako. C'est pour cela unaweza kuanza kukruar na baraka ke ni shetani. Bantu ba mingi leo beko limite. Kama naona tu mtu anabarikiwa na wina za ni madawa. Ni mabuloji. Mungu ashibariki. Aba croire tena baraka pourquoi? Parce que beko limite. Muntu eko limite papa acheze kuchika sema pamoja na Mungu unaweza kuyenga balkon. Pamoja na Mungu unaweza kuza villa. Job, Biblia nasema bia alikuwa patron. Na bu patron wake ilikuya mtu mwenye mali mingi. Mwenye mali mingi manake ni Mungu jua alimubariki Job. Kisha Mungu alimwambia Abraham, "Je ferai ton nom grand." Manake baraka iko ya kutoka kwa Mungu. Tushanze kubeba baraka yote ya bale bonte bananyanyuliwa sana ni paka madawa. Non. Tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Kama mina touché point, ninjua kusema woko mukasulo. Awezi kubeba paka maniera kasulo na vivre nayo. Uku capable kupitia wei, unachanje kasulo na kwa kizungu. Kupitia wei, unachanje mentalite ya kasulo. Kama kasulo ilikuya ya ba vagabond, ya ba shege, tuko capable pour repousser esprit ya ba vagabond ya ba shege mukasulo. Avec la prière, avec la conscience. Ya kusema ke non, Mungu alitupatia opportunité, pa vile alimpatia Josué opportunité. Anamwambia Josué, fashoto utakanyanga, utatawala. Ni kusema Josué alikuwa na kapasite ya kujikuta hata mukasulo mubashege, mais anageuza kasulo inakuwa ya ba intellectuel. Voilà, merci apôtre tukunaendelea tunasema brisons les esprits de limite kwa sababu muhimu maneno kunasema iko nagusa baba, iko nagusa mama, kila mtu anayua namna gani kunaishi, namna gani kunatembea. Amen. Tulisema comment pouvons-nous briser les esprits de limite tunaonesha bantu. Huko bantu wengine maombi abaipendaki apôtre. Maombi bo banachokaka. Sasa bale bantu wa hivi mais eko na jiretrouver apôtre muima situation unatokea kuenumere hapa mwile mambo kuna mufikia paka bintu bimoya kuko bengine akioe bibi paka bibi anakufa. Anaoa mwingine anakufa. Donc nisele ma esprit aipende akwe mundo. Amen. Kuko bengine peut-être bwana kimufiancé bakifika karibu na mariage kuna toka tu mambo mwe vinalamuko le bwana anakuwa banampatia bingi. Bwana wa kwanza, wa pili, wa tatu, ile ma esprit ya malimiti. Mais wa hivi ashipendake maombi. Ule mtu wa hivi apôtre, yeye anaweza kufanya je? Mungu atubariki sana. C'est pour cela ton exhorter inja kukutosha mwile esprit. Na exhortation yetu aitoke mu pensée yetu
wala mu imagination yetu hapana. C'est pour cela nilisema nina kutafutia verset mwa mzuri tuisome, mili expliquer, mais hapa mimi nakupatia hii verset tuipartager na itakubariki sana. Tuko mu 1 Chronique 4, 9 à 10. La Bible nous dit ceci. Jéabé était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jéabé en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jéabé invoqua le Dieu d'Israël. D'ailleurs, parce que la Bible nous dit dans Jean 3, 33, invoque-moi, je te répondrai, et je t'annoncerai des grandes choses que tu ne connaissais pas. C'est que Jéabé alizali kwa tu, mais ashiwa sema bali musalaka mutanya souffrance, na mamaka ile njina alimupangaka ni njina ya kumulimite abakie souffrier. Mais opportunité na kwa kufika conscience inaanza kumureklamer Jéabé. On a dit retrouver éco-limité malgré il était aimé. Bible n'achète bien. Jéabé invoqua. D'ailleurs, il y a la différence entre la prière, entre l'évocation. L'évocation, c'est la dimension de la prière. Kama ukunaomba peut-être auyafika kubriser, mais esprit à limite, ingia mu évocation. C'est que ingia mu dimension ya prière. Kubantu bengine banaombaka 30 minutes anachoka. Mais il y a des gens, bale banangaria sema, mais esprit à limite ishaba-shimamia. Il peut prier même 6 heures du temps. Ça c'est pas la prière, ça c'est l'évocation maintenant. Mina endelea tena na message. Jéabé invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu éteindes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du mal et du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Qu'est-ce que dit la Bible? Dieu accorda ce qu'il avait demandé, parole du Seigneur. Nduku na dada, kama tuna kuambia maombi, na tuna masekre ya maombi. Kuko bintu tunazari kwa nabi atukujue. Kuko ma hoteli ya mabizazi, je peux d'abord te faire voir. Ya kusema hakuna kizazi hata kimoya amwikalake buloji akinako. Kizazi kyote tunazarikwa muko mabuloji. Mume esprit ya kulimite bantu. Uta comprendre Jeremia anaturevele kintu kimoya anasema ku kizazi kimoya bababu alibazala anasema mweye juu muishi miaka mingi. Mushikayenge manyumba ya bibumbashi ya malata mutanzi kuyenga paka ya nyashi juu muishi maisha mingi. Bia kweli mukupa dunia mukufuaki ava me munazekaka me kuzeka kwenu hakuna hata muntu mweko na mpango mukupaka balokataire. Tout ça ce sont des esprits de limite. Ikuna toka kupitia paka prière. Kupitia évocation mina kwambia. Si je peux ajouter kupitia aussi puissance parce que la Bible nous dit bien dans 2 Corinthiens 4 19 à 20. La parole nous dit quoi? Le royaume des cieux ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. C'est pour ça qu'on a si le Mungu arita kupresenter na puissance mbele ya taifa ya Mungu, ba croire que puissance iko kwako. Bingine tunapika maombi ya endeke, tunabeba nchumvi, tunadeklare. Tunabeba mai, tunadeklare. Tunabeba mafuta, tunadeklare. Tout cela, kuko bengine bana diabolisa kabile bintu biote. Oh nchumvi njo nini? Oh mai kombea mai njo nini? Il faut tu kuombea mtu paka hivi bule. Na Mungu, est-ce que Mungu kama anasema apôtre Emmanuel huyu dada kona maesprit ya malimite, Mungu anakonesha wasema umombe mai wota katalo biota fata njoo bantu weko nafanya polémique. C'est pour cela kama na weye hauna na esprit éveillé, utakuwa limité par rapport ya bantu. Bebe exemple ya Baratime. Baratime alifia konana na Yesu. Baratime anasema Yesu mimi niko besoin na weye parce que mimi naona bantu bote beko naona mimi nabakia kipofu. Mimi nabakia limité mukulomba. Mimi nabakia limité mukunitembesha. No Yesu unyone kona mie. Bantu banaanza kumwambia we Baratime ikala kimya.
C'est ça le gens. Batafuta abakie paka vile ko limité. Cela veut dire quoi? Bane bantu nabo banesha kuwezaka mtumishi wa Mungu isesha. Abapendake bale nabo beko chini, nabo baweze. Banapendaka babake paka bo benye kuweza. Juu tuanze kwenda kubakonkola, kubalomba mikate, kubalomba matransport. Acha nikwambie pamoja na Mungu na maombi ya imani na uko capable kwanza kulipia bantu matransport. Na uko capable pakirio unasema mshuze makala minjo mitauza makala. Na uko capable pakirio unasema sanduku ya huyu ya hii maiti minjo mitauza. Sasa kama wewe unajilimite, sitikia mbele malangaje abantu wanajilimita kama mabizazi. Munenyacha, munenitupa, inakuwa sashina na banduku, inakuwa sashi kuzarikwe na banduku, munenyacha paka hivi. Ula anakuacha ni nani? Biblia inasema familia yako inaweza kukutupa. Mie Mungu mishitakutupa. Acha familia kutupe, acha familia kuache. Mungu kalokota bantu, kwako atakulokota. C'est pour cela shimama na maombi. Wakati unashimama na maombi, na ma œuvre de puissance, mimi naita kama œuvre de puissance. Niko na ma témoignage tu ma œuvre de puissance. Misha kombeaka muntu nchumvi. Na inspire ke uimwange pa malata paska ranza kusikia kintu kina mkaka kila shukubu pa malata. Mimi nasema mimi na declare nchumvi beba hii nchumvi utamwanga pa malata. Anamwanga pa malata busiku ule muloja anaripika pa malata anaripika mu mulango. Banalamuka banafungula mulango banakuta mama yabo pashipo mangua sakani 2h du matin. Pourquoi? C'est que ule muloji ashkwanzi tuku ba visiter boule. C'est car quoi aranza kwa kulimiter mariage yabo. Mais barianza komba mais abaku vivre délivrance. Parce que Mungu na yashi kutulimiter. C'est pour cela wakati mina pataka taba serviteur mina sema wenjo orateur wetu wa église. Chita kulimiter, tumika grâce yote vila na kutumikishaka. Kama Mungu anakutumikishaka mumai, ombea abantu mai. Kama Mungu anakutumikishaka munchumvi, ombea abantu nchumvi. Bengine Mungu anabatumikishaka tu mpomade. Misha kudeklaraka tu pomade. Muntu alikuwa na hemorrhoïde aishake. Mina ombea pomade, anutiliser pomade hemorrhoïde inaisha. C'est que esprit ya malari ifia kumulimite abake paka malari. Hapana kuchika malari surtout ya kukawa. Ni ma imposition ya esprit satanique diabolique. C'est normal. Anona que c'est normal. Malari de poire kuyaka nayo anenda kuma hôpitaux ya chana ma polyclinique ma centre de santé ile malari ipaka malari et puis on a ça i malari njoo muwaka tena baba mwingine si malari njoo famille yetu tunakufaka paka na hii malari anaikua hivi anaweza kufachi. Mungu atubariki sana. Aucun esprit à limite, c'est ça le monde d'abord. Le temps on a touché les problèmes, je sens que bien le monde tout entier, ben qu'on esprit à limiter bande. Ou ta comprendre kintu kimoya. Parce que muntu oto ko natafuta ku évoluer, akuna muntu na mpatiaka accès même chance ya ku évoluer. Le monde tout entier souci yabo ni ku limiter bantu. Maintenant, ça, l'esprit de Dieu, l'esprit de révélation. Bible kunasema bien. Mungu asikutupatie esprit ya kutulimite. Mumambo yoto kunafanya, usikroire échec. Usikroire négativité. C'est pour ça que la Bible nous dit quoi? Le juste vivra par la foi. Kama mwenye haki ule Mungu anapenda kuhesabia haki ni ule kunaishi imani analala na njala manasema tu va bien. Unajua ule dada anacha mtoto mwenye kufa pa kitanda mais banamuuliza kwa prophète comment ça va sema tout va bien mais en état ya bébé mwenye kufa ku kitanda mais avec sa foi en tout cas mtoto alifufuka. Ndio pale unasikia mondi kunasema nini? Hii ni maladie incurable. Papa kwa Mungu ashamuonesha mtu ya kusema hii ni maladie kwa incurable. Kwa hiyo sembo savi bantu wa dunia wananyonyesha hii maladie kwa incurable mbo. Mimi nenda tu nikekale kunyumba. Papa, docteur ana na sauti ya mwisho pa maisha ya mtu. Je sais que il y a des maladies. Ile ba docteur wanatutunzaka. Même moi étant que apôtre, kumalari mimi ndaka kwa docteur ananyombea. Mais kuko ma esprit ngine mina isentir kena sa hii aina ya malaria kopitalo
Un jour minaenda ku montagne, minatokea ku montagne, minesha kuomba, minarudia, minasani mshukuru Mungu, nasikia tu mukulu ina bloqué. Minasema pana, mukulu haita bloqué ni nishanguke, shiripuntule, me mukulu tu i bloqué paka hivi. Non non, hii haina malaria ya normal. Mina déclaré, na beba Bible, na pika parigochi na ruria mujima. Minasema baritafuta kunyempoze. Na bia kuwe esprit ote bena fia kukuempoze. O maladie incurable. Mie vunanyona. Misha kuponaka sida. Na sida mwile époque année 95. Akukukua ta remède ta calmant. Akukuye kule taba ba scientifique na bobe komu ma recherche. Kama leo banapata tena dawa ya sida. Gloire au Seigneur. Mais mimi niponaka sida avec maya maombi. C'est pour cela mina kuambia monde tout entier souci yabo ni kutuambia sema hii maladie iko incurable. Angalia même nani Gedeon alikuwa na limité. Savila aliwa sema mimi nazali kwa mkizazi ya bamashikini. Mishes kwa patron. Chikia esprit limité. Sasa shilo yetu njo vituneka. Shinjo vitunekalaka kwetu. Kwetu ni bamashikini, tumu familia ya Manase. Hata masoko kama naita, mama karibu kwa saa, kule shi tutafika kule ni kwa bobe nyewe. Auyu atabei. Kula tutafika. Aulisa tabei. Usha kubakia tu nespia kusema ke shi tukuba Gedeon. Mungu anamwambia Gedeon, anamtumia malaika, anamwambia uku vaillant héros. Gedeon asema hapana, malaika unakotola. Usha kunaka malaika na kotola. Usha kunaka Mungu anakotola. Angalia mema taba Marie. Esprit à limite. Beko namwambia Marie utazala mwana ula atakuwa mokozi. Asema bitakuwa je mimi mbele niko vierge, est-ce que mimi niwezi tu kuzala muntu aokoe dunia yote mjima? Papa, parce que alikuwa un esprit limité, il a fallu le Saint-Esprit. Il m'a révolté. Saint-Esprit révolté bantu ba mingi mu Bible. Balikuwa un esprit limité, ni Saint-Esprit va révolter. C'est pour cela il parole ya leo. Saint-Esprit ku révolté ushibaki limité. Mina yua gouverneur Kiabula. Mina yua anatokea wapi Kulikasi. Na ukiende mu quartier ba Kiabula, aute chika sema mu quartier, unaweza kutoka gouverneur. Bale bantu bote leo beko ba president, beko ba ministre, leo bale bantu bote unaona beko ba député, bale bote kuna mvie bale. Kama unaangalia kule balitoka, aute chika, peut-être ulitoka kuna kwa bien. C'est pour cela que ton esprit a limité. Mais ma grâce le konayo. Ingia mu prière. Omba para vile jabe ariomba. Mungu alimushikia. Sagesse moi minapendaka ndani ya dunia inasemaka de toi le ciel te dira. Ni sagesse moi minasemaka muko inspiration ya Mungu. Kama we aujiwezeshe Mungu ashitakuwezesha. Banduku yake ya David abakujiwezeshe barishinda kupata kurona. Ka David kamutu kafupi katoto kanajiwezeshe kanatosha esprit ya kujilimite. Oh shie huyu Goliath, shie atutenkake. Ndio banduku yake bana ukekale kimya kaweka David. Nani mwenyana kukatosha kumashamba? Unakufia kukatuletea lufuku. Utakombana we na Goliath. Goliath ashakuwa bantu na bantu. Acha nikwambie hata mloji mwa mkizazi yenu ashakulia hata 1000 personnes. Pawei atatuntuka mjina la Yesu. Tout est possible kama kuna esprit. Ya Saint-Esprit kuna kurevolter. Ikuna reanimer conscience yako. Hata ula riwaka babako. Aruwaka ni babako wewe ashitakuweza. Parce que kuba loji bene atesi kukuintimidia sema mimi ndio miliwa babako na wewe mitakuwa bongo. Uliua baba mimi hautanyua. Kama uliua mkubwa yangu mimi hautanyua. Kama uliua banduku yangu mimi hautanyua. Merci apôtre, je pense que wakati yetu inaanza kufika kumwisho. Amen. Ni message kanutonesha na kuleta ma contact fashi Mungu naomba kubantu bengine ujumbe naweza kumugusa. Eko maesprit ya malimite ashendele yake kuko mwingine kuna mamambo meshiashikia ujumbe ya hivyo kuweza naye pia atoke mwile maesprit ya malimite. Mungu atubariki sana. La Bible nous dit Dieu ne fait pas de choses au hasard. Message ya leo ushibebe hasard. Wewe uneshikia peut-être ba mingi bataishikia. Peut-être na kutafuta ni we muntu huyu moya bule. Mungu alienda ku Israeli, anaenda kutafuta tu muntu moya. Peut-être hii message ikuna kutafuta tu ni we moya. Mie ni mtumwa wenu wa kila siku. Peut-être naweza kwa mkeni mkolwezi, mais mie
balebeko ba Mukolwezi bananiua kemi huyu ni mtumwa wa Mungu wa depuis Mukolwezi. C'est pour cela kama kwa sasa wala kwa zamani adresse yetu tuko ni muare ya Malu avenue Basanga pa numéro 15 ni pale peko église yetu Éternel Dieu tout puissant. Pale tukunaomba jua kwa accomplir parole ya Mungu, jua kupousser malimiti ya maisha yetu. Comme dit la Bible, mon proverbe 21-31. Le cheval est équipé si le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à Éternel. Je t'akwambia sema kuya, utavivre miracle malamoya. Mina mwitaka Mungu automatique. Ni wakati unateswa sana, me wakati anatenda, tunamwitaka deja automatique. Je t'akwambia sema kuya ni kuna miracle mumfuko, kuya minjo ni kuna Mungu kupita bantu bote hapana. Me message ya leo inaweza kukutushe. Saint Esprit na kuambia sana no, hii message ni yangu, nikamono kombele umutumishi. Ubia nikafike kombe pa hii kanisa, petete na mimi kwa natafuta kanisa shipate. Kumbi njoo umutumishi Mungu ananitumia. Karibu sana. Mulango iko wazi, tutakoriente comme dit la Bible, mu 2 Chroniques 20 verset 20. Bible nasema ula atamutumainia Mungu, Mungu atamupa nguvu. Ula atafuata maordre ya batumishi ataweza. Ukuye tu, tuko pale pre ya kukuencadrer, ya kukoriente, uvivre kuna we victoire. Parce que kama una vivre victoire, esprit la limite haitafaka tena kintu pa maisha yako. Comme dit la Bible, Mungu anaonesha batoto wa Israeli, mushichoki, mushabandone. Aba batoto, aba ba Egyptien mukunaona, amutabaonaka tena. C'est possible avec la prière. Il est maté sur quoi kuna vivre, auta ivivraka tena. Merci. Mungu atubariki sana. Numéro? Na leta numéro yangu 081 65 65 365. Ile njo numéro yangu en tout cas bushuku na mchana unaita unanipata. Aifungake iko wazi jua kupokelea 081 65 65 365. Ile njo Vodacom. Numero ya pili minitilizaka beaucoup sur WhatsApp ni 099 827 60 30 099 827 60 30. Sayo totanita utanipata jua kukoriente. Mungu akubariki mjina la Yesu. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Il est dit dans le livre de Jérémie 33:3, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses et les choses cachées que tu ne connais pas. Vous qui nous regardez à ce net moment, on se retrouve la semaine à venir. Si Dieu nous prête vie, bye et à très bientôt. Merci, 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 merci.